नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। सर्वत्र गोविंद नाम संकीर्तनम गोविंद गोविंद। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। श्रीमन्नारायणीयम 97வது दशकम भक्तियै तंदरुल। त्रैगुण्यात् भिन्न रूपं भवति हि भुवने हीनमद्योत्तमं यत् ज्ञानं श्रद्धा च कर्ता वसतिरपि सुखं कर्म चाहार भेदाहम् क्षेत्रत्वन्निषेवादितु यदिह पुनस्त्वत्परं तत्तु सर्वं प्राहुर्नैर्गुण्यनिष्ठं तदनुभजनतो मंशु सिद्धो भवेयम्। त्वय्येव न्यस्तचित्तः सुखमयि विचरन् सर्वचेष्टास्त्वदर्थं त्वद्भक्तैः सेव्यमानानपि चरितचरान् आश्रयन् पुण्यदेशान् दस्यौ विप्रे मृगादिषु अपि च सममतिर्मुच्यमानावमानस्पर्धासूयादिदोषः सततमखिल भूतेषु सम्पूजये त्वां त्वद्भावो यावदेषु स्फुरति न विशदं तावदेवं ह्युपास्तिं कुर्वन्नैकात्म्यबोधे झटिति विकसति त्वन्मयोऽहं चरेयं त्वद्धर्मस्यास्य तावत् किमपि न भगवन् प्रस्तुतस्य प्रणाशः तस्मात् सर्वात्मनैव प्रदिश मम विभो भक्तिमार्गं मनोज्ञं तं चैनं भक्तियोगं दृढयितुमयि मे साध्यमारोग्यमायुः दिष्ट्या तत्रापि सेव्यं तव चरणमहो वेषजायेव दुग्धं मार्कण्डेयो हि पूर्वं गणकनिगदितत्वादशाब्दायुरुच्चैः सेवित्वा वत्सरं त्वां तव भटनिवहैः द्रावयामास मृत्युं मार्कण्डेयश्चिरायुः सकलु पुनरपि त्वत्परपुष्पभद्रा तीरे निन्ये तपस्यन्नतुलसुकरति क्षत्तु मन्वन्तराणि देवेन्द्रसप्तमस्तं सुरयुवतिमरुन्मन्मथैर्मोहयिष्यन् योगोष्मप्लुष्यमाणैः न तु पुनरशकत् त्वज्जनं निर्जयेत् कः। प्रीत्या नारायणाख्यस्त्वमत नरसकः प्राप्तवानस्य पार्श्वं तुष्ट्या तोष्टूयमानः स तु विविधवरै लोभितो नानुमेने द्रष्टुं मायां त्वदीयां किल पुनरवृणोत् भक्तितृप्तान्तरात्मा माया दुःखानभिञ्जः तदपि मृगयते नूनमाश्चर्यहेतोः या ते त्वय्याशु वाता कुलजलदगलत्तोयपूर्णातिगूर्णत् सप्तार्णो राशिमग्ने जगति स तु जले सम्भ्रमन् वर्षकोटिः दीनप्रैक्षिष्टदूरे वटदलशयनं कञ्चिदाश्चर्यभालं त्वामेव श्यामलाङ्गं वदनसरसिजन्यस्तपादाङ्गुलीकं दृष्ट्वा त्वां हृष्टरोमा त्वरितमभिगतस्प्रष्टुकामो मुनीन्द्रः श्वासेनान्तर्निविष्टः पुनरिह सकलं दृष्टवान् विष्टपौघम् भूयोऽपि श्वासवातैः बहिरनुपतितो वीक्षितस्त्वत्कटाक्षैः मोदादाश्लेष्टुकामः त्वयि पिहिततनौ स्वाश्रमे प्राग्वदासीत् गौर्या सार्धं तदग्रे पुरभिदधगतस्त्वत्प्रियप्रेक्षणार्थी सिद्धानेवास्य दत्त्वा स्वयमयमजरा मृत्युतादीन् गतोऽभूत् एवं त्वत्सेवयैव स्मरररिपुरपि स प्रीयते येन तस्मान्मूर्तित्रयात्मकस्त्वं ननु सकलनियन्तेति सुव्यक्तमासीत् त्रयंशेऽस्मिन् सत्यलोके विधिहरिपुरभिन्मन्दिराणि ऊर्ध्वमूर्ध्वं तेभ्योऽप्यूर्ध्वं तु माया विकृतिविरहितो भाति वैकुण्ठलोकः तत्र त्वं कारणमस्यपि पशुपकुले शुद्धसत्त्वैकरूपी सच्चिद्ब्रह्मा त्वयात्मा पवनपुरपते पाहि मां सर्वरोगात्। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। सर्वत्र गोविंद नाम संकीर्तनम गोविंद गोविंद।